dignified guests, worthy staff members, and my dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. जैसा कि आप सब जानते हैं, अभी मुश्ताक साहब भी बोल रहे थे that today's function is dedicated to sleep. SVEEP. SVEEP. ये वो sleep नहीं है, या मतलब दुआंशु. It is not that sleep. It is SVEEP. इंशाल्लाह बात करेंगे इसके बारे में. Going ahead. My dear students, दो terms आपने अक्सर सुनी होंगी, दो words. Number one is autocracy and number second is democracy. जब हम autocracy के बारे में बात करते हैं, auto means seven या one, crazy means power. तो autocracy में क्या होता है? जो ताकत होती है, जो पावर होता है, चाहे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, जो भी पावर हो, ये एक ही बंदे के पास होता है, एक ही इंसान के पास होता है, जिसको हम किंग बोलते हैं, बादशाह बोलते हैं. इस पर मसोलिनी था, हिटलर था, या यहाँ पे जब हम अपनी J&K स्टेट के बारे में बात करते हैं, महाराजा गुलाब सिंह, उसके बाद उसका बेटा महाराजा हरी सिंह, महाराजा प्रताप सिंह, तो लास्ट में महाराजा हरी सिंह. ये जो सारे जब हम ये देखते हैं, दिस इज नोन एज ऑटोक्रेसी, यानी इनसाफ हुकूमत हुकूमत एक ही बंदे के पास होगी. इसमें क्या होता है, ये जो भी वो चाहे, किस क्या सजा दी, कुछ कानून बनाए, माफ करे, जो भी उसकी मर्जी है वो अपनी मर्जी के मुताबिक चलता है. उसके पीछे कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता, कोई आईन नहीं होता. और एक और बात, जब ये बादशाह ऑटोक्रेसी में मर जाता है, तो इसके बाद क्या होता है, युसमिस नेचू आसान कजिन आसान सुच ऑटोमेटिकली बादशाह बना, चाहे लोगों को वो पसंद हो या ना हो. जैसे गुलाब सिंह जो ही वो रिटायर हो गए, he left this world, उसके बाद उसका बेटा बना महाराजा रणवीर सिंह, चाहे लोगों को पसंद था या ना था. जब रणवीर सिंह की डेथ हो गई, उसके बाद उसका बेटा महाराजा प्रताप सिंह, चाहे लोगों को पसंद था या नहीं था. हिटलर लोगों को पसंद था या नहीं था, he became the king, वो बादशाह बना. तो ये ऑटोक्रेसी में होता है. My dear students, इसके अगेंस्ट, इसके बरक्स, there is another term and that is democracy. अक्सर आप सब ने सुनी होगी. What is democracy? Demo means people, law, crazy means power. जब ताकत किसके हाथों में है? लोगों के हाथ में. कैसे होगी लोगों के हाथों में पावर? ये लोग क्या शुभोन करान, इनको दिया जाता है फ्रेंचाइज, यानी राइट टू वोट डालने का हक. वोट मतलब कशर पर क्या हो कि तो कुछ चुन यथान पन प्राइम मिनिस्टर, पन प्रेसिडेंट, पन एमएलए, पन एमपी बनाओ. लोगों से राय पूछी जाती है, आपकी राय क्या है, आपकी राय क्या है, आपकी राय क्या है. ये राय देने का हक इसी को हम बोलते हैं वोट. ठीक है ना. तो शुगर में वोट रावन अक्सर मेन राय है सच कि फॉलोइंग नफर ए ही शुड बी द प्राइम मिनिस्टर, ही शुड बी द एमएलए. ओके, तो इसी तरीके से लोगों से राय पूछी जाती है. राय पूछ के जिसको लोग इलेक्ट करें, ये भी लोग सिलेक्ट इलेक्ट करें, वो हमारा जो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट है वो बन जाता है. लूकन ये साहब ने ये पसंद की है. लोग क्या कर सकते हैं कि महकन नेक्स्ट 5 ईयर प्लान्स में जिन्हें इंसान पांच बड़ी गुजरा तीन पतन हैकन तुम ब्रिटिश प्रेसिडेंट पर सिलेक्ट करें. जैसे आपने इंडिया में देखा होगा, वी हैड आवर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मनमोहन सिंह, लोगों को पसंद नहीं आया. उसके बाद जब फिर से इलेक्शंस हो गए, पीपल इलेक्टेड जो आज हमारे प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर नरेंद्र मोदी. ओके, तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो पावर होती है ये किनके हाथ में होती है? लोगों के हाथ में. जरा जोर से बोलो, किनके हाथों में होती है? लोगों के हाथों में. तो लोग क्या करते हैं, वोट के जरिए अपना जो लीडर है उसको सिलेक्ट करते हैं. लेकिन अब यहाँ पे मसला है, अगर वोट्स के जरिए, इलेक्शंस के जरिए हमें अपना लीडर सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए एक बेसिक रूल है. व्हाट इज द बेसिक रूल? कि जो हमारे इलेक्शंस हैं, ये वोटिंग है, इट शुड बी फ्री एंड फेयर. फ्री एंड फेयर मीन्स इसमें करप्शन नहीं होना चाहिए. एएस वोट ये क्या देश बीएस, इसमें
کا پریشر ہو نسایرا ووٹ اپنے فالائنس، اس میں کوئی دباؤ نہیں ہونا چاہیے، کوئی کرپشن نہیں ہونا چاہیے، کچھ نہیں ہونا چاہیے. اٹ شوڈ بی فری اینڈ فیئر. تبھی پاسبل ہے کہ لوگ جس کو سلیکٹ کر رہے ہیں وہ واقعی میں لوگوں کا پسندیدہ لیڈر ہی ہوگا. چونکہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو الیکشنز ہیں دے شوڈ بی فری اینڈ فیئر، یہاں پہ ایک ضرورت ہے. ضرورت کس کی ہے؟ ایک ایسی آرگنائزیشن کی جو اس الیکشن کے پروسیس کو دیکھے. تاکہ الیکشن چھا پٔزۍ پٲٹھۍ فری اینڈ فیئر مینرس منٛز گژھان، کرپشن ورٲے گژھان، پریشر تہٕ دباؤ ورٲے گژھان. تو اسی لیے ہماری جو کنٹری ہے انڈیا، یہاں پہ کیا وجود میں آیا؟ ECI، الیکشن کمیشن آف انڈیا. سنا ہوگا آپ لوگوں نے نام ECI، الیکشن کمیشن آف انڈیا. ریزن کیا تھا؟ تاکہ یہ وچن الیکشن چھا گژھان فری اینڈ فیئر مینرس منٛز. کب ECI وجود میں آیا؟ It came into existence in 1950. 1950 میں 70 میں کو ہندوستان آزاد. After 3 years یعنی 1950 میں اس بنایا ECI، الیکشن کمیشن آف انڈیا. ڈیٹ کیا تھا؟ ڈیٹ واز 25 of January، 25 جنوری 1950 میں کوسا گورنمنٹ بنانا الیکشن کمیشن آف انڈیا. اسی لیے ہر سال ہم کیا کرتے ہیں؟ 25 جنوری کے 2024 یہ انسٹیٹیوشنز میں ووٹرز ڈے سیلیبریٹ کرا. ووٹرز ڈے نام آپ نے سنا ہوگا، سوشل میڈیا پہ فوٹوگرافز بھی آتے ہیں اس انسٹیٹیوشن کے، جس دن جب ہم 25 کو یہ ووٹرز ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں. بیسک کاز کیا ہے؟ کیونکہ اسی دن کیا وجود میں آیا؟ الیکشن کمیشن آف انڈیا. کب؟ 1950 میں 25 جنوری 1950 میں. ریزن کیا ہو؟ تاکہ الیکشن کو یہ دیکھے کیا یہ فری اینڈ فیئر مینر میں ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں. گو 25 جنوری سے فی وریا ووٹرز ڈے سیلیبریٹ کرا. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب اگر 25 جنوری کو ہم ووٹرز ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو اس میں ایک اور مسئلہ ہے. چونکہ ووٹرز ڈے صرف ایک دن کا پروگرام ہے، یہ صرف 25 جنوری کے دوران سیلیبریٹ کرنا. لیکن جو ہمارے ووٹرز ہیں، ووٹرز مطلب ہے کہ یمو 18 ؤری کراس کورمت پتہ ہیکن تم ووٹ ترٲوِتھ. جو ہمارے ووٹرز ہیں ان کو راؤنڈ دا ایئر ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. راؤنڈ دا ایئر مینس فی دو ہفتس مز 10 دۄہن مز 15 رٮ۪تس مز اکہِ لٹہِ ان کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. کس ریگارڈ میں ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ کہ ووٹنگ کیوں امپورٹنٹ ہے، کہ ووٹ کیوں ضروری ہے، کہ ڈیموکریسی کیا ہے. تو ان کو ہر روز یا اس پرنام سے گاہے بگاہے یعنی اکثر بیشتر ان کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ووٹرز ڈے صرف ایک دن سیلیبریٹ کیا جاتا ہے لیکن ووٹرز کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت بار بار ہے. اسی لیے 2009 میں یعنی 2009 میں جو گورنمنٹ آف انڈیا ہے انہوں نے ایک پروگرام سٹارٹ کیا انڈر دا نیم آف SVEEP. S means systematic. Systematic means continuous. Planned manner میں systematic means ایک تو continuous یعنی لگاتار، اور دوسرا کیا؟ in a planned manner، haphazard manner میں نہیں، planned manner میں. systematic اور دوسرا کیا ہے؟ systematic voters. ووٹر ہم کس کو بولتے ہیں؟ ووٹر اس کو بولتے ہیں جس کی ایج 18 ایئرس ہو گئی ہو، جو رائٹ ٹو جس کا رائٹ ٹو ووٹ ہے، جس کو ووٹ ہے. ایجوکیشن مینس اس کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو جو ہمارے ووٹرز ہیں ان کو کنٹینیوس سسٹمیٹک مینر میں، پلانڈ مینر میں ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. کس بارے میں ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ کہ آپ کا ووٹ کیوں ضروری ہے، تو ان ووٹ کیا ہے ضروری. اتنا ہی نہیں، سویپ میں اور کیا ہوتا ہے؟ ایک تو یہ کہ ہم اس دن ووٹرز کو ایجوکیٹ کرتے ہیں. اتنا ہی نہیں، جو ہمارا الیکٹورل رول ہوتا ہے، الیکٹورل رول مطلب وہ گورنمنٹ ہر کا پنچایت یس آسان چھ تچ آسان ووٹر لسٹ. ہسا یہ چھ یم 500 نفر یم ووٹ ہیکن ترٲوِتھ. اس کو ہم بولتے ہیں الیکٹورل رول. یہ جو الیکٹورل رول ہے ات مز کنٹینیوسلی یوان ایڈیشن اینڈ ڈیلیشن کرنا. ایڈیشن کمس یمس تہ وٲنٛس 18 ؤرِش گٔے، یُس تہ 18 وُہر گوٚو، سُہ چھُ یتھ الیکٹورل رولس مز ایڈ کرُن تاکہ سُہ ہیٚکہِ پنُن ووٹ پگہ کاسٹ کٔرِتھ. دس از نون ایز ایڈیشن. اتنا ہی نہیں، ڈیلیشن. اگر کسی کے ڈیتھ
ہو گئی کم گزراو تمس کیا گوبر میون کرن کو سوشی ووٹر لسٹ میں واو اینڈ دس از نون ایز فلٹریشن. تو ایک تو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے, دوسرا فلٹریشن. فلٹریشن مینز یہ جو الیکٹورل رول ہے اس میں کوئی ایڈ مت ہو گیا, اس میں کوئی ڈیلیٹ مت ہو گیا, یہ بھی ایک کنٹینیوس پروسیس ہے جس کو سویپ کے انڈر کیا جاتا ہے. نمبر تھرڈ, جینڈر گیپ. جینڈر گیپ یو انڈرسٹینڈ اکثر جب ہم دیکھتے ہیں برو کال پہ گسان مرد زیادہ ووٹ تراوان لیڈیزن ہند نش زنین ہند نش. تو یہ جینڈر گیپ جو ہے اس کو فل اپ کرنے کی ضرورت ہے. فل اپ مینز کہ ات پہ مرد جوک در جوٹ ووٹ تراوان اور لیڈر الیکٹ تو سلیکٹ کران, اسی طریقے سے جو لیڈیز ہے ان کو بھی گھروں سے نکلنے کی ضرورت ہے تاکہ تم تین الیکشن کس میدانس میں ایک تو خود وہ یہ جو کانٹیسٹ ہے اس کو کانٹیسٹ کریں, یعنی پان وتھن الیکشنس میں پان بنن ایم ایل اے تو ایم پی بننچ کوشش کرن. اتنا ہی نہیں تو یم سانی لیڈیز یم تہ نیرن گھروں مز تو پتہ تراون ووٹ, ات پہ کم تراوان, ات پہ مرد تراوان. تو یہ جو جینڈر گیپ ہے اس کو فل اپ کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ سب کے لیے مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ جو سویپ کا پروگرام ہے اٹ واز اسٹارٹڈ ان 2009 تاکہ یہ جو الیکٹورل ہے اس کو ایجوکیٹ کریں, جینڈر گیپ کو فل کریں, اور کیا اتنا ہی نہیں جو ہمارا ووٹر لسٹ ہے اس کی فلٹریشن پروسیس ہو جائے. جو ہمارا لو ووٹر ٹرن آؤٹ ہوتا ہے یعنی اکثر 5% یا 10% ووٹ پیوان کم کم لوگ ووٹ تراوان. ریزن کیا ہے؟ ریزن کیونکہ لوگوں کو امپورٹنس آف ووٹ ہی نہیں پتا ہے. تو لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے کہ تہند ووٹ زیادہ ضروری, آپ آئیے اور اپنا جو ووٹ ہے اس کو کاسٹ کیجیے تاکہ سون ووٹر ٹرن آؤٹ یہ بہت زیادہ ہو جائے. تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس this is the actual reason for launching the flagship program under the banner of which is SVEEP, SVEEP, जिसकी जो full form है that is systematic voters education and electoral process. Thank you, thanks a lot.